আমরা লুপ নিয়ে শুরু করছি। লুপ কথাটার মানে কি, তোরা কি আগে কেউ কোথাও শুনেছিস লুপ এই কথাটা? কোথায় শুনেছিস? প্রোগ্রামিং এর অ্যাসপেক্টে ছাড়া, জাভা অ্যাসপেক্টে ছাড়া গানে, কোন গানে শুনেছিস? सर लूप मतलब बार बार होना। एग्जैक्टली गाना जब हम लोग सुनते हैं तो कोई गाना जो पसंद आ जाए मे बी उसको हम लोग बार बार सुनना चाहते हैं। যেমন কোন কোথায় শুনেছি এটা? ইউটিউবে কোনো প্লেয়ারে কোথায়? ইউটিউবে, হ্যাঁ। তো ইউটিউবে লুপ বলে একটা জিনিস আছে যেখানে কি হচ্ছে একটাই গান বারবার প্লে হচ্ছে, সেম गाना बार बार रिपीट हो रहा है। तो सेम टास्क को जब हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे तो इट इज टर्म्ड एज लूप। ठीक है। जावा में भी या कोई भी प्रोग्रामिंग में अगर हमको सेम काम बार बार करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है, तो इन दैट केस आई विल यूज अ लूप। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे प्रिंट करना है इस तरह से कि आद्रा 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 आद्रा, ऐसे मान लो 4 बार प्रिंट किया, तो 4 बार या फिर मैं 40 बार प्रिंट करना है। तो अभी तक का लॉजिक के हिसाब से तुम लोग क्या करोगे? इंडिविजुअली सिस्टम आउटपुट एलन आद्रा, सिस्टम आउटपुट एलन आद्रा, सिस्टम आउटपुट एलन आद्रा, इस तरह से लिखते जाओगे। बट ये तो 4 बार है, चलो लिख लिया। मान लो 400 बार लिखना है या फिर 40 बार लिखना है, तो राइटिंग द सेम कोड की सिस्टम आउटपुट एलन आद्रा 40 बार 400 बार, वो कोई लॉजिक नहीं बनता, वो एकदम बेकार कोडिंग है। ठीक है, वो कोड रिडंडेंट हो जाएगा। याद है रिडंडेंसी, रिडंडेंट, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, डूइंग द सेम टास्क ओवर एंड ओवर अगेन, रिडंडेंसी। तो जावा हम लोग रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं यूजिंग लूप। मैं सिस्टम आउट प्रिंट एलन ये स्टेटमेंट एक ही बार लिखूंगा, बट इट विल बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, एज मेनी टाइम्स एज आई वांट। तो इवन दो वो स्टेटमेंट एक ही बार लिखा हुआ है, बट वो खुद में बार बार रिपीट होता रहेगा, तो बार बार प्रिंटिंग होता रहेगा। ठीक है। जैसे देखो, लूप का भी एक कुछ कुछ टाइप्स होता है। अगर मैं बोलूं टाइप्स ऑफ लूप, फर्स्ट वन यू विल स्टडी इज एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंट्री कंट्रोल्ड। दूसरा है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, एग्जिट कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल्ड समझने के लिए पहले हमको ये बताओ कि तुम लोग में से कोई मूवी देखा है, कोई मल्टीप्लेक्स में देखे हो? हैं? कौन सा रिसेंट में देखे? এত আসতে বললে তুই নিজেই শুনতে পাবি। মেট্রো ইন দিনো, কোন দিনো রে? ইন দিনো। আচ্ছা, আর কেউ দেখেছিস? সবাই দেখেছিস? কে দেখিস নি রে সিনেমা? যে কোনো কোথাও, হ্যাঁ রে, তোরা দেখেছিস সবাই ডিजिटल इंडिया है कि ना? तो একটু উত্তর दे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर। उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक टिकट काउंटर होता है। टिकट काउंटर ऐसे कांच कांच के पीछे बैठे रहता है इंसान। तुम जाते हो, वहां जाके टिकट काटते हो। टिकट काट के ये जो मूवी है, मूवी में घुसने के लिए एक दरवाजा रहता है ना? यहाँ पे एक आदमी रहता है। तुम जाके क्या करोगे? उसको टिकट दोगे कि देखो मेरे पास टिकट है, तभी जाके वो घुसने देगा तुमको। बिना टिकट का देगा? नहीं देगा। मतलब मूवी देखने से पहले ही वो स्क्रीनिंग हो जा रहा है, वैलिडिटी चेक कर रहा है कि डू यू हैव द टिकट और नॉट। तो बिफोर द एंट्री और ड्यूरिंग द एंट्री इटसेल्फ इट इज चेकिंग वेदर यू आर वैलिड टू गो इनसाइड और नॉट। तो उसी तरह से एंट्री कंट्रोल में क्या होता है, कोई लूप का जो कंडीशन है, वो कंडीशन को ड्यूरिंग द एंट्री वो चेक किया जाता है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो you will enter the looping structure, otherwise you will not enter the looping structure। समझ में आया बात? ठीक है। जैसे तुम्हारे पास टिकट नहीं रहा, फर्जी टिकट रहा, तो क्या करेगा वो? भगा देगा तुमको। समझे? वेर एज ट्रेन में चढ़े हो, हैं? ट्रेन में, ट्रेन नहीं है तो कुछ और ही लगता है। हाँ सर। ट्रेन है मान लो ये, तो ट्रेन में जब चढ़ते हो तो टीटी पहले तो नहीं चेक करता है ना, तुम चढ़ जाते हो, उसके बाद टीटी आता है कि टिकट है या नहीं है। समझ रहे हो बात? तो ड्यूरिंग द एंट्री यू आर नॉट चेकिंग द वैलिडिटी, बट तुम जब ट्रेन से उतर गए उसके बाद वो चेक करने आता है कभी कभी कि जब तुम निकलते हो प्लेटफॉर्म से। तो एग्जिट कंट्रोल मींस ड्यूरिंग द एंट्री इटसेल्फ नो कंडीशन इज चेक, माने कंडीशन ट्रू है फॉल्स है वो चेक नहीं करेगा, बट वो एक ही बार होगा। सेकेंड टाइम अगर मुझे लूपिंग में जाना है तो इन दैट केस मेरा
यहाँ पे कंडीशन चेक किया जाएगा। दिस इज एग्जिट कंट्रोल। बेसिकली एंट्री कंट्रोल मतलब ड्यूरिंग or before the looping structure is executed the condition is checked. Exit मतलब after the looping structure is executed at least once the condition is checked. ये कहानी हो जा रहा है। जब करेंगे तब समझ में आएगी किस तरह से ये डिफर करता है। जो सबसे कॉमन जो लूप हम लोग पढ़ेंगे वो है फॉर, मतलब ये एंट्री कंट्रोल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप, हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप, एग्जिट के अंदर पढ़ेंगे हम लोग डू वाइल लूप। इस तरह से सब देखेंगे एक के बाद एक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले फॉर लूप को समझते हैं, एकदम इजी है। जैसे फॉर लूप का क्या होता है, इस तरह से लिखा जाता है, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 4, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू 4 और i प्लस प्लस। अब मैं क्या लिख रहा हूँ इसके अंदर, सिस्टम ऑफ प्रिंटलन। अब ये काम क्या हो रहा है, फॉर लूप का 3 बेसिक कंपोनेंट्स है। पहला ये दिस वन इज द इनिशियलाइजेशन। पहला कंपोनेंट जो होता है दैट इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फॉर लूप का कंपोनेंट्स का बात करें तो सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है कि यू आर प्रोवाइडिंग एन इनिशियल वैल्यू टू स्टार्ट फ्रॉम। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंट i इक्वल्स टू 1, मतलब हम बोल रहे हैं कि i का इनिशियल वैल्यू इज 1, तो आई एम इनिशियलाइजिंग। सेकेंड कंपोनेंट व्हिच इज दिस वन is called the updation. Sorry, condition এখন কি জোগাড় ये सेकंड कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन चेकिंग। कंडीशन की कंडीशन क्या है कि जब तक i का वैल्यू 4 या उससे कम है, i इज लेस देन और इक्वल टू 4। जो थर्ड कंपोनेंट है दिस वन, दिस इज द अपडेशन। ये 3 कंपोनेंट मिलके मेरा फॉर लूप चलता है। उसके बाद क्या होता है, ये है फॉर का ब्लॉक। फॉर का ब्लॉक, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। समझे कैसे काम करता है, देखते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में आया तो i का क्या वैल्यू प्रोवाइड किया, 1 है कि नहीं। तारपरे की করলো ও नेक्स्ट स्टेप इज कंडीशन चेकिंग। कंडीशन क्यों चेक कर रहे हैं कि i का जो इनिशियल वैल्यू हम प्रोवाइड किए इज इट विद इन द वैलिड कंडीशन। हमको बोले दिस इज दिस ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, जोरे बॉल। ट्रू है, अगर ट्रू होगा, इफ इट इज ट्रू, ओनली इफ इट इज ट्रू, इन दैट केस फॉर का जो ब्लॉक है दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर ट्रू रहा तो ये फॉर के ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। इन दिस केस कितना स्टेटमेंट्स है इसके अंदर, सिर्फ एक, विच इज सिस्टम आउट प्रिंट एलन आद्रा। तो इसको एग्जीक्यूट करेगा मतलब क्या हुआ, आद्रा को प्रिंट किया इस तरह से, और क्योंकि एलन है मतलब क्या होगा, प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसके बाद और कुछ नहीं है, क्लोजिंग ब्रेसेस है, तो वो क्या करेगा, वो चला जाएगा कहाँ पे जाएगा, अपडेशन में। अपडेशन मतलब i प्लस प्लस, तो i का इनिशियल वैल्यू था 1, अभी i प्लस प्लस हो जाने से क्या होगा, 2 हो जाएगा। जैसे 2 हो गया, अपडेशन हो गया, वो दोबारा चेक करेगा कंडीशन पे, कंडीशन इज स्टिल ट्रू और फॉल्स। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, सर ट्रू। फॉर ब्लॉकर डिक्लेरेशन सर ट्रू। सिस्टम आउटपुट एलन आद्रा, तो वो आद्रा डिस्प्ले किया और एलन की वजह से फिर नेक्स्ट लाइन में जाकर रुका हुआ है अभी। इसके बाद देखो कुछ है नहीं, तो फिर से वही की वो फिर से चला जाएगा कहाँ पे, अपडेशन में। अपडेशन में जाके i प्लस प्लस करेगा फिर से, तो i का वैल्यू 2 है ना अभी, अभी क्या हो जाएगा, अपडेट करके 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो फिर से कंडीशन चेकिंग करेगा। कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, प्रिंटिंग होगा फिर से, तो फिर से आद्रा प्रिंट किया, प्रिंट करके फिर यहाँ पे आ गया, फिर कहाँ जाएगा, अपडेशन में। अपडेशन होके कितना हो जाएगा, 3 से 4, फिर वो कहाँ जाएगा, कंडीशन में। कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है,
ट्रू है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 ना, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4 ट्रू है, तो अंदर आके फिर से क्या करेगा, प्रिंट करेगा, फिर से कर्सर नीचे आके वेट करेगा, फिर से वो जाएगा अपडेशन में, आई 4 था, अभी कितना हो जाएगा, आई 5, फिर से वो कंडीशन चेकिंग में जाएगा, कंडीशन क्या है, फॉल्स हो जा रहा, देखो 5 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4। अब जब फॉल्स हो गया तब वो अंदर नहीं जाएगा, लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, लूप के बाहर आ जाएगा, और लूप के बाहर मतलब ये ब्लॉक के बाहर जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर कोई स्टेटमेंट नहीं है तो प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। बात समझ में आया क्या होगा, तो इससे क्या हुआ, देखो मेरा आद्रा प्रिंट हो गया, कितना बार प्रिंट हुआ, 4 बार। तो मैं क्या किया, आई का एक इनिशियल वैल्यू दिया कि आई इज 1, आई कहाँ तक जाना है, 4 तक, तो देखो 1 2 3 4 टोटल 4 इटरेशंस, इटरेशंस मतलब हर एक बार जो वो लूप के अंदर जा रहा और काम कर रहा, दैट इज 1 इटरेशन। तो कितना इटरेशन हुआ टोटल में, 4 इटरेशन हुआ, देखो एक इटरेशन हुआ जब अंदर गया, दूसरा इटरेशन फिर से अंदर गया, थर्ड इटरेशन में फिर से अंदर जाके प्रिंट किया, फोर्थ इटरेशन में फिर से किया, तो 4 टोटल इटरेशंस हो रहा है। बात समझ में आया, क्लियर है, বুঝতে পেরেছিস, ডিজিটাল ইন্ডিয়া বুঝেছিস, হ্যাঁ স্যার हाँ सर। আরণ্যক লেট हाँ করলি सर। কেন, আরণ্যক হ্যাঁ লেট করলি কেন, ঘুমিয়ে গেছি। 6 মিনিট অ্যালার্ম, ফোন আছে, অ্যালার্ম দিবি, দরকার পড়লে পাশের বাড়ি ফোন নিয়ে কানের সামনে শুয়ে থাকবি, অ্যালার্ম দিবি 2-4টে, লেট করবি না, এই যে জিনিসটা বললাম স্টার্টিং থেকে না বুঝলে কিছু বুঝতে পারবি না পরে, ঠিক আছে, হ্যাঁ বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে শুয়ে যাবি, হবে, কখন তখন জয়েন করছিস, স্টার্টিং থেকে শুরু না, দুটো বুঝে এত সুন্দর লাগছে, ডায়াগ্রাম করেছিস, আচ্ছা এটা বুঝতে পেরেছিস। আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আদ্রা প্রিন্ট করলাম, or suppose I want to print the first 5 natural numbers, first 5 natural, first 5 whole numbers, first 5 whole numbers, कितना कितना होगा, कहाँ और 0, তারপরে 1, তারপরে 2, তারপর 3, তারপরে 4, কটা হলো 1 2 3 4 5, পাঁচটা, এটাই হচ্ছে ফার্স্ট 5 whole numbers। এবার আমি যদি लूपिंग এর ইউজ করি এখানে, এটাকে লুপ দিয়ে করতে পারবো, মানে हम तो यहाँ बोले कि फर्स्ट 5, अगर मैं बोलता फर्स्ट 1000 होल नंबर्स, तो मैं सिस्टम आउटपुट ln 0 फिर ln 1 फिर ln 2 इस तरह से थोड़ी लिखता 1000 बार, नहीं लिखता, मैं सिंपली क्या करता, मैं लूप को इस्तेमाल करता। अब किस तरह से इस्तेमाल होगा देखो, मैं लिखूंगा फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू, i कहाँ से शुरू हो रहा है देखो तो 0 से, तो मैं 0 से शुरू करूंगा, i कहाँ तक जा रहा है 4 तक, तो मैं लिख सकता हूँ i लेस देन 5 लिख सकता हूँ, बात एक ही है, लेस देन 5 मतलब 4 तक ही जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 4 मतलब भी 4 तक जाएगा, फिर i प्लस प्लस, फिर मैं लिखता हूँ सिस्टम आउटपुट प्रिंट ln i, ये क्या होता है देखो, सबसे पहले बोलो इनिशियल वैल्यू ऑफ i कितना होगा, 0, वेरी गुड, 0। कहाँ जाएगा, कंट्रोल कंडीशन में, कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है तो ट्रू होने से क्या होगा, अंदर आके प्रिंट करेगा, कितना प्रिंट किया, आई का वैल्यू मतलब 0, तो ये 0 प्रिंट किया, फिर कहाँ जाएगा, अपडेशन में चला जाएगा, तो आई 0 से क्या हो जाएगा 1, फिर कहाँ जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू फॉल्स ट्रू, तो अंदर आके प्रिंट किया, आई का वैल्यू मतलब 1, फिर कहाँ जाएगा, अपडेशन मतलब आई ट्रू हो गया, फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन, कंडीशन ट्रू फॉल्स, तो फिर प्रिंट करेगा, कितना प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट किया, उसके बाद फिर अपडेशन में जाएगा, आई कितना हो जाएगा 3, फिर कंडीशन चेकिंग में जाएगा, कंडीशन इज स्टिल ट्रू होने से अंदर आके प्रिंट किया आई का वैल्यू विच इज 3, फिर वो अपडेशन में जाएगा 4, कंडीशन ट्रू, ट्रू होने से फिर से वो डिस्प्ले करेगा 4, फिर अपडेशन में जाएगा, याद रखना 4 डिस्प्ले करने के बाद फिर से अपडेशन में जाएगा, मतलब 5, कंडीशन फॉल्स, 5 लेस देन 5 इज फॉल्स, समझे, अब क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, समझे बात को, मान लो बाहर इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे एक स्टेटमेंट लूप के बाहर कि आउटसाइड लूप, अगर ये लिखा हुआ होता तो जैसे ही मेरा ये एग्जॉस्ट हो जाता, लूप लूप खत्म हो जाता, तो बाहर आके तुरंत उसको क्या मिलता, ये स्टेटमेंट,
तो ये 0 1 2 3 4 प्रिंटिंग के बाद ठीक यहाँ पे वो फिर से वो डिस्प्ले करता आउटसाइड लूप, इस तरह से वो काम करता, मतलब लूप के बाहर जो भी है वो एग्जीक्यूट करेगा, कुछ नहीं है तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात? বুঝতে পেরেছিস সবাই? কিরে সবাই বুঝেছিস তো? কারো কিছু অসুবিধা থাকলে বল। নেই? ঠিক আছে, তাহলে তোদের একটা কোয়েশ্চেন, জাস্ট এই স্নিপেটটা লিখে আমাকে দেখা। ইউ হ্যাভ টু প্রিন্ট ফার্স্ট 10 natural numbers, first 10 natural numbers খাতা খাতা জাস্ট স্নিপেটটা লিখে দেখা। কোনদিন বই আনিস না, কোনদিন খাতা আনিস না, কোনদিন রেনকোট আনিস না, 100টা শুধু ব্যাগ কিনে রেখেছিস। বইও অতগুলো সেট কিন যতগুলো ব্যাগ কেনা আছে, প্রত্যেকটা ব্যাগের জন্য একটা করে সেট বই কিন। আগের দিনও তুই আনিস নি, তার আগের দিন আনিস তাহলে একদিন ছাড়া ছাড়া আনছিস, আনিস তো এক দুদিন একটা ক্লাস বা তার আগের ক্লাসটা আনিস নি, কিছু একটা আনিস নি, ওটাই তো বলছি। প্রবলেম হচ্ছে কারণ তোর বেশি ব্যাগ হয়ে গেছে, তো দাঁড়া তোর বাবাকে বলবো, বেশি ব্যাগ হয়ে গেছে। अरे यशराज तुम फिर से नहीं आया, अभी भी तबीयत खराब है रे तुम्हारा? हाँ यशराज, हाँ सर। क्या हुआ, अभी तबीयत ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? सर बहुत जोर से बारिश हो रहा है। तो मिट्टी का बना हुआ है ना, पिघल जाएगा है? सर फिर बुखार आ जाएगा। बारिश हो रहा है। ঠিক আছে, মোটমাট সবার ঠিক আছে, একটা জিনিস শুধু দেখ, আমি ধর লিখছি এইভাবে যে ফর, মানে কারেক্ট কোডটা হচ্ছে এটা যে ফর ইন্টিজার आई, अच्छा কয়েকজন তোরা নাম নিয়েছিস, এগুলো নিয়েছিস, নিতে পারিস, आई এর জায়গা, आई इज अ वेरिएबल नेम, तुम उसके जगह कुछ भी ले सकते हो, बट लूप में तुम जनरली कहीं भी लूप देख लोगे वहां पे जनरली आई जे के इस तरह से वेरिएबल नेम लिया जाए। तो इसके बाहर जब हम कोई भी नंबर स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब हमको मीनिंगफुल नेम लेना पड़ रहा है। हाउएवर फॉर लूप तुम कहीं भी देख लो वहां पे जनरली यही सब लिया जाता है, बट दिस इज नॉट फिक्स्ड, यू कैन टेक नंबर नंबर, बट आई जे से इजी हो जाएगा क्योंकि तुम भी आई जे लिखोगे, बुक में भी है, मैं भी उसी तरह से रेफर करूंगा। समझ में आया बात? अच्छा एक चीज, जैसे मैं यहाँ पे करेक्ट कोड है आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, तो ये लेस देन इक्वल टू 10 की जगह तुम लेस देन 11 भी लिख सकते हो, परफेक्टली फाइन। और फिर तुम लिखोगे यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट एलएन आई, दिस इज द करेक्ट कोड। बट मृगांक एक चीज लिखा था, मृगांक लिखा कि फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस और फिर सिस्टम आउट प्रिंट एलएन आई। हमको बोलो ये कोड कितना बार एग्जीक्यूट करेगा? इनिशियलाइजेशन सोच के देखो तो, इनफाइनाइट, अच्छा इधर इनफाइनाइट, আরে তোরা বল কি অবস্থা, তোদের কি মনে হচ্ছে? স্যার একবারও করবে না, প্রথম একবারও করবে না? চেকিং এ তো আচ্ছা দেখছি, স্যার এটা করবেই না। করবেই করবে না, ভেরি গুড। কেন করবে না দেখ, আমি কি বলেছিলাম, প্রথমে তো ইনিशियलाइजेशन হচ্ছে মানে i এর ভ্যালু 1, आफ्टर दैट कंडीशन चेकिंग में जाता है, कंडीशन ट्रू होगा तभी अंदर आएगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, मतलब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये क्या हो जाएगा कंडीशन? फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लूप के अंदर जाएगा, वो पहले ही बाहर चल जाएगा, तो एक भी इटरेशन नहीं होगा। বুঝতে পেরেছিস? বুঝেছিস তো কি হচ্ছে? সেজন্য इसका ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है, ये नहीं करना है। उम्मीद है क्लियर है ये चीज? ओके, তারা কয়েকজন পাঠিয়েছে এটা দেখে নি, তারপর next। ঠিক আছে, আরণ্যক, ঠিক আছে, প্রিন্স, ও আমি ভাবছি যে ঋষভ কিছু না কিছু একটা গড়বড় করবে। ঋষভ স্যার এটা ভুল করে হয়ে গেছে স্যার। ভুল করে তো স্যার ডাবল প্রসেস দিয়ে দিয়েছি। ভুল করে তুই বৃষ্টিতে স্লিপ করে পড়ে যাস, ভুল করে দুটো ডাবল কোট লিখে দিস, তুই
তুই যদি ডাবল কোড দাও, अच्छा हमको बोलते इसका आउटपुट क्या आएगा, सपोज आई इंट है, क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, आई आई क्या, आई আসবে कितना बार, শুধু আই कितना बार, 10 বার আই প্রিন্ট হবে, এক্স্যাক্টলি 10 বার শুধু এইভাবে আই 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 10 আই 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 এইভাবে। ভাই আমার তো আই লেটারটা প্রিন্ট করার নেই, আমার তো আই এর ভ্যালুটা প্রিন্ট করার আছে, সেই জন্য আমি ডাবল কোটস গুলো লিখবো না। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ভালো জিনিস যে এই মিস্টেক গুলো ধরা পড়ে যাচ্ছে, যাতে নেক্সট টাইম না হয়, কিন্তু যেন বারবার মিস্টেকটা না হয়। युवराज ठीक है, মানে यशराज ठीक है, पूरा जो दादा नाम ही और नंबर सेव है, तुम्हारे पास युवराज तीन छोड़ दिया रे। समझ में आ रहा ना, इजी, ओके। अब योर क्वेश्चन, जहाँ पे तुमको दिमाग का जो बुद्धि वाला सेल्स है उसको इस्तेमाल करना है, तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10, ये लूप से करना है, सिस्टम ऑफ टेलिंग करके मत चला, ভালো ভাবে স্যার পুরো প্রোগ্রামটা লিখবো আরে পুরো প্রোগ্রামটা লিখবি রে, শুধু কমেন্ট লিখে ছেড়ে দে, ওর মধ্যে ভেরিয়েবল ডেসক্রিপশন ইনফর্মেশন লিখতে হবে, জাস্ট কমেন্টস অল লুপ, হ্যাঁ 10 বার সিস্টেম অফ টেলিং চালিয়ে দিচ্ছি। और ऑड नंबर्स मतलब क्या है, जो 10 से डिविजिबल है, हाँ सर कॉपी में करना है। हाँ जी, देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और int I equals to 1, I less than equals to 10, क्यों, क्योंकि I 1 से शुरू होगा 10 तक जाना चाहिए, और I प्लस प्लस, फिर मैं लिखूंगा कि if I mod 2 equal to 0, मतलब ये वही कंडीशन है कि इवन और चेक करने का, नहीं नॉट इक्वल टू 0, हमको ऑड प्रिंट करना है ना, ऑड प्रिंट करना, तो हम लिखेंगे I mod 2 नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि ऑड में तो नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, समझ में आ रहा है। तो इन दिस केस अगर ये ट्रू होता है, only then I will print system out println I, otherwise I will not do anything। इससे हो सकता है, समझ में आ रहा क्या किए, और नहीं तो इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते थे, तुम लोग जो ट्राई किए थे बट लिख नहीं पाए, और int I equals to 1, I less than equals to 10, I plus equals to 2 प्लस 2, और फिर यहाँ पे करते ये सिस्टम आउट प्रिंटलन, इससे क्या हो जाता कि I पहले 1 होता, उसके बाद प्लस 2 मतलब 3 होता, फिर प्लस 2 मतलब 5 होता, फिर प्लस 2 7, फिर प्लस 2 9। তো এটা চেষ্টা করেছিলি বাট তোরা এখানটা ভুল করে দিলি, বুঝেছিস? दोनों तरीका समझ में आया सबको? ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया है तो बोलो। ও সুরভি আবার একই ভুলটা করলি সুরভি,
তুই তো এই মৃগাঙ্কের মতন এই জিনিসটা করলি এখানে, যে I1 I গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 10 করে দিয়েছিস। গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 10 কোনোদিন ওটা ট্রু হবেই না, তো কোনোদিন প্রিন্ট করবেই না। বুঝেছিস সুরভি? हाँ सर। अच्छा रोहन, मैसेज भेज के डिलीट करना इतना गंदा आदत लगता है ना हमको। मैसेज भेजा है, गलत है सही है वो मैं देखूंगा, ठीक है? डिलीट नहीं क्या करो इस तरह से। हमको तो समझ, तुम भेजो तो हमको पुराना वाला क्या किया था हमको देखना है। इतना शर्मा रहा जैसे क्या ना क्या मैसेज भेजा डिलीट करके पेज के। सब कोई कोड भेज रहा अपना, गलत हो कुछ भी हो, तुमको है कि अपना शर्म पड़ा हो। ये करो, इससे पहले समझ लो थोड़ा सा। जैसे मैं 1 2 3 4 5 प्रिंट करने के लिए क्या करूंगा कि i का वैल्यू 1 लूंगा, i लेस देन इक्वल्स टू 5 करूंगा और i प्लस प्लस, और फिर सिस्टम आउट में टेलन i। यही है ना? अगर मुझे 5 से लेके 1 करना है, 5 से लेके 1 उल्टा जाना है, तो देखो 1 से लेके 5 तक के लिए क्या क्या, i का स्टार्टिंग वैल्यू ये था, एंडिंग वैल्यू ये था, और by 1 इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए i प्लस प्लस। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 5 से लेके 1 तक जाना है, तो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू कितना रहेगा? 5। एंडिंग क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, नॉट लेस देन। अगर मैं ऊपर जा रहा था तो लेस देन कर रहा था, नीचे आ रहा हूँ तो ग्रेटर देन कर रहा हूँ, और नीचे आ रहा हूँ ना, मैंने एक एक करके डिक्रीज होगा, 5 4 3 2 1, तो क्या करूंगा? आई माइनस माइनस, ये हो जाएगा मेरा कहानी। समझे बात को? और मैं इसके अंदर लिख दूंगा सिस्टम आउटपुट ln आई। तो ये क्या प्रिंट करेगा? सबसे पहले आई का वैल्यू 5, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा आई का मतलब 5 प्रिंट किया, फिर अपडेट करेगा, मतलब आई का वैल्यू जो 5 था अभी कितना हो जाएगा? 4। फिर कंडीशन चेक करेगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू है, ट्रू होकर अंदर आएगा, प्रिंट करेगा 4, फिर अपडेट करेगा मतलब 3 हो जाएगा, कंडीशन स्टिल ट्रू तो प्रिंट करेगा, फिर अपडेट करके 2 कर देगा, कंडीशन इज ट्रू तो प्रिंट करेगा, फिर अपडेट करके 1 हो जाएगा, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू तो प्रिंट करेगा, फिर अपडेट होकर 0 हो जाएगा, कंडीशन इज, तो वो निकल जाएगा, बस इतना प्रिंट करके छोड़ दो। समझे? क्लियर है? कर फिर बाप रे बाप, आयुष रोहन क्या किया? आई को नहीं, रोहन इस तरह से नहीं होगा, गलत किया। सर आप बोले थे जो पहले की थी वाला भेजने के लिए। जिसका पुराना वाला गलत है तो फिर इसमें जाना, जिसका पुराना सही था वो ये करो। একটা দড়ি আনবি, করে দড়িটা পেনটা হাতে বেঁধে রাখ। প্রত্যেক ক্লাসে তুই পেনটা খেলতে থাকিস নাকি ওটা কি? আগের ক্লাসে আমি দেখলাম তো এখানে বসে পেনটা বারবার পড়ছিল।
করব স্ক্যানারের জন্য ইম্পোর্ট জাভা ডট ইউটিল ডট তারপর scanner is equals to new scanner system dot in তারপর আমি বলবো যে কি বলবো enter the starting value এটা আমি নেব মেবি স্টার্ট করে start equals to কি করব sc dot next int তারপরে বলবো আমি enter the ending value integer and তারপর কি করব কি ছিল যদি গ্রেটার n এর ভ্যালু ও স্টার্ট এন্ড তো বলেনি তো কেন করছে 1 এন্ড টু 1 দ্যাট আমাকে বলবে তো এন্ডিং ভ্যালু করলে তো হবে স্টার্টের দরকার নেই স্টার্ট মানে তো 1 1 থেকে নেব তারপরে ও আচ্ছা তারা তোরা কয়েকজন এটা করেছেন না 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 অনেকজনের ঠিক আছে তারা if n is greater than 10 in this case আমি করব print for integer I equals to n I greater than equals to 1 I minus তারপর আমি এখানে ডিসপ্লে করব কত না অড নাম্বার দিয়ে ইভেন নাম্বার করা ছিল এখানে ইভেন তাহলে আমাকে বলতে হবে যে if I mod 2 equal to 0 তাহলে এটাকে আমি ডিসপ্লে করব এটা করতে পারি যে if n is greater than 10 তাহলে for I equals to n মানে n থেকে শুরু হচ্ছে n এর ভ্যালু তোর 10 এর বেশি মানে 20 হয় তাহলে I এর ভ্যালু 20 হয়ে যাচ্ছে বা 20 আর এখানে greater than equals to 1 আর I minus minus তারপরে I mod 2 equals to 0 তাহলে সিস্টেম আউটপুট দেবে নাই এই জিনিসটা কি হয়েছে কিছু ডিক্লেয়ার হয়নি নাকি ও n নেই না এখানে এন্ড আছে এন্ড এন্ড হয়ে যাবে এটা ইফেক্ট হয়ে গেল তারপরে আমি এলস করে দেবো যে invalid line 7 এ কি হয়েছে রে cannot find symbol n greater than আছে এটা তো এন্ড হয়ে যাবে end আর কোথাও আছে কত দেবো 15 দিন 14 12 10 8 6 4 2 ঠিক আছে শুধু এন্ড বলছিস শুধু এন্ড মানে তুই বলছিস এই জিনিসটা এটা কি হবে তাহলে এখানে কি লিখতাম শুধু এন্ড যেমন লেখা আছে তারপরে এন্ড গ্রেটার দেন 1 এন্ড গ্রেটার দেন 1 আর এটা এন্ড মাইনাস মাইনাস এখানেও এন্ড এখানেও এন্ড আর কিছু কি বলছে কেন কারণ তুই তো পুরো সিনট্যাক্সটা চেঞ্জ করে দিচ্ছিস এখানে তো বলা আছে না প্রথমে ইনিশিয়ালাইজেশন হবে তারপরে কন্ডিশন তারপরে আপডেশন যেটা লেখা সেটা বলছি বল এটা বুঝতে পেরেছিস তোরা স্যার স্যার স্যারের আগে স্যার এখানে ইফ ইফের জায়গায় যদি আমরা তো প্রোগ্রাম একসাথে ইনক্লুড করলে হবে বুঝলাম না স্যার স্যার পাঠিয়ে দিচ্ছি না দেখ
हाँ आयुष ठीक है স্যার আমার প্রোগ্রামটা ঠিক হয়েছে? দেখছি 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 এক মিনিট দাঁড়ান। রেঞ্জ ঠিক আছে ঠিক আছে মধুরা না তুই লেখার জিনিসটা ভুল লিখেছিস আই গ্রেটার দেন 10 বলছিস এন্ড আই নট টু ইকুয়ালস টু 0 কেন তুই লিখছিস আচ্ছা এই স্টেটমেন্টটা বলতে ঠিক হবে লেখা এই ফর এর আগে যে আমি ইফ এন্ড গ্রেটার দেন 10 লিখেছি সেখানে একটা ধর লেখা আছে ইফ এন্ড গ্রেটার দেন 10 and n mod 2 equal to 0 সেটা কি ঠিক হবে লেখা বুঝতে পারছিস আমি কি বলছি এখানে যে শুধু and equals to 10 লেখা আছে না এই জায়গাটাতে এখানে এটার সাথে সাথে আবার এখানে লিখি যে and mod 2 equals to 0 এই জিনিসটা এটাতে কি হবে তারপরে for যেমন আছে অমনি আছে এটা কি ঠিক হবে এই হবে বল তুই তো আমারটাই লিখেছিস তুই আলাদা কিছু লিখেছিস নাকি নামগুলো চেঞ্জ করতে একই জিনিস লিখেছিস স্যার আমি আগে করেছিলাম। দেখ এইটা কি হবে এটা বেসিক্যালি যখন তুই এটা চেক করছিস মানে এন্ড যেটা আমি দিয়েছি 11 তো ও 11 যদি নেয় তাহলে কি এই ইফ কন্ডিশনটা ট্রু হবে হচ্ছে না তাহলে ডিসপ্লে করছে না তখন ইনভ্যালিড ইনপুট দিয়ে দেবে কেন ইনভ্যালিড ইনপুট হবে আমার তো একদম পারফেক্টলি ভ্যালিড ইনপুট যে এন্ড ইজ গ্রেটার দ্যান 10 তো 11 ইজ গ্রেটার দ্যান 10 তাহলে আমার আউটপুট দেওয়া উচিত বাট দেবে না বুঝেছিস সেই জন্য এই কন্ডিশনটা এই যে এন্ড লিখে এটা ভুল লিখে বল বুঝতে পেরেছিস কি ভাই ঠিক আছে আরে ডিজিটাল ইন্ডিয়া কারোর কিছু ডাউট না স্যার হ্যাঁ মানে আমি রেস্ট্রিক্ট কেন করব ওখানে স্যার ইভেন নাম্বার বলেছে না ঠিক আছে ইভেন নাম্বার বলেছো তো কিন্তু আমি যদি এটা নিচ্ছি তাহলে আমি তো দেখ আমি যখন 11 নিলাম আমার তো সব ইভেন গুলোই প্রিন্ট হলো এখানে বলো না কিন্তু আমি যদি এখানে এন্ড কন্ডিশনটা দিয়ে দিচ্ছি যে এন্ড গ্রেটার দ্যান 10 এন্ড ইজ এন্ড mod 2 equals to 0 মানে আমার যে এন্ড নাম্বারটা সেটা আমি যদি ইভেন না হচ্ছে তাহলে প্রিন্টিংই হবে না আমি কোশ্চেন কি ছিলাম যে একটা নিতে হতো তোর n আর তোকে ডিসপ্লে করতে হতো অল ইভেন নাম্বারস ফ্রম n টু 1 n যদি 11 হয় তাহলে ওটা প্রিন্ট হচ্ছে না তারপরে যে মানে তার নেক্সট নিচে যেটা আছে 10 তো সেখান থেকে প্রিন্টিং শুরু হচ্ছে বাট আমি যদি n গ্রেটার দ্যান 10 and mod 2 equals to 0 করছি তার মানে আমাকে এই n মানে লাস্ট নাম্বারটা আমাকে ইভেনে দিতে হচ্ছে না হলে ওটা ডিসপ্লে হবে কথা বুঝতে পেরেছিস আমার এসব বুঝেছিস হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার দেখ একটা নতুন কনসেপ্ট একটু দেখি আমি এতক্ষণ ধরে প্রিন্ট করলাম আমরা কি করলাম যে ন্যাচারাল নাম্বার প্রিন্ট করেছি ন্যাচারাল নাম্বার মানে 1 2 3 4 5 ধর পাঁচটা ন্যাচারাল নাম্বার প্রিন্ট করেছি আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু display the sum of first 5 natural numbers display the sum কিভাবে করব যে ফার্স্ট 5 ন্যাচারাল নাম্বার বলেছে তখন আমি একটা পেপারে 1 2 3 4 5 লিখে নেব লিখে নেওয়ার পর তারপরে আঙ্গুলে করে যোগ করব করবো না তারপরে সিস্টেম আউটপুট টেলেন করে লিখে দেবো যে সাম ইজ তাই তো না একদমই ঠিক এইভাবে করব না এভাবে করলে শূন্য পাবো আমরা লুপ ইউজ করব কি করব আমরা দেখে নিচ্ছি প্রথমে একটা ভেরিয়েবল নেব যে সাম ইজ 0 তারপর আমি লুপটা চালাবো লুপটা কোথা থেকে শুরু করব গেস করতে পারবি লুপের আইটা কি ভ্যালু হবে ইনিশিয়াল ভ্যালু কি হবে i এর
So 1. Very good. I less than equals to 5, I plus plus. তারপরে আমি এখানে করব যে sum equals to sum plus I. তারপর আউটসাইড দ্য ফর ব্লক আমি ডিসপ্লে করব যে sum is plus দেখি কি হচ্ছে, লেটস সি। তাহলে ইনিশিয়ালি কত আছে, সাম ইজ 0 আছে, ভেরি গুড। আই কত, আই ইজ 1। তাহলে এবার কি হবে, কন্ডিশন চেক বল, কন্ডিশন ট্রু না ফলস। ট্রু হলে ভেতরে আসবে, ভেতরে এসে কি করছে এখানে, সাম প্লাস আই করে দিচ্ছে। তাহলে বলছে সাম ইকুয়ালস টু সাম প্লাস আই, সামের ভ্যালু কত এখন 0, তাহলে 0 প্লাস আই, আই এর ভ্যালু কত 1, তাহলে সাম 0 প্লাস 1 মানে 1, তাহলে সাম এখন কত স্টোর করছে 1, তাহলে যেটা 0 ছিল এখন ওটা কত স্টোর করবে 1, কথাটা বুঝেছো? 1 তারপরে নেক্সট স্টেপ কি, আপডেশন। আপডেশন মানে আই এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে 2, 2 হয়ে যাবে। তারপরে কি করবে, কন্ডিশন, কন্ডিশন ট্রু না ফলস, ট্রু, তাহলে ভেতরে এলো। তারপর আবার প্রিন্ট করছে, বলছে প্রিন্ট না, ক্যালকুলেশন করছে, বলছে সাম ইকুয়ালস টু সাম প্লাস আই। তাহলে সামের ভ্যালু কত বলতে পারবি, সামের ভ্যালু কত 3, কি করে হচ্ছে, সামের ভ্যালু কত আছে, প্রথমে 0 ছিল, তারপর লাস্ট স্টেপে কি হয়েছিল, আপডেট হয়ে গেছিল 1, 1 তাহলে এখন কত আছে, কত আছে 1 আছে, 1 তাহলে 1 প্লাস আই, আই এর কত ভ্যালু আছে 2, তাহলে 1 প্লাস 2 কত হচ্ছে 3, 3টা কোথায় স্টোর হবে সাম, তাহলে যেটা 1 ছিল সেটা আপডেট হয়ে 3 হয়ে যাবে। তারপর আবার আপডেশনে যাবে, আপডেশনে 2টাকে 3 করে দেবে আই এর ভ্যালুটা, তারপর আবার ভিতরে আসবে, এরপরে সাম ইকুয়ালস টু সাম প্লাস আই, সামের কত ভ্যালু 3, আই এর কত ভ্যালু, কোথায় দেখতে পাচ্ছিস না, এদিকে আয়, দেখতে পাচ্ছিস এদিকে আয়, আই এর ভ্যালু 3, তাহলে 3 প্লাস 3 6 হয়ে গেল, তাহলে 6 ইজ বিং স্টোরড ইন দ্য সাম, তাহলে 3 যেটা ছিল সেটা 6 হয়ে গেল। তারপর আবার আপডেশনে যাবে, আই এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে 4, তারপরে সাম ইকুয়ালস টু সাম মানে 6 প্লাস আই মানে 4 which is 10, তাহলে 10 স্টোর হয়ে যাবে এবার এসে, তাহলে এটা হচ্ছে 10। তারপর আবার আপডেশন হবে, আই 5 হয়ে যাবে, কন্ডিশন ট্রু আছে, তাহলে সাম প্লাস আই, সাম মানে হচ্ছে 10 প্লাস আই, আই মানে কত এখন 5, তাহলে 15, তাহলে এখানে 5 10 এর জায়গায় কত হয়ে যাবে 15 স্টোর হয়ে যাবে। তারপরে আইটা আবার আপডেট হবে 6, বাট কন্ডিশনটা ফলস হয়ে যাবে, ফলস হলে কি হবে, ও বাইরে আসবে, বাইরে এসে প্রিন্ট করবে সাম ইজ কোলন এন্ড দেন 15। কেন 15 প্রিন্ট করছে, কারণ দেখ আপডেটেড ভ্যালুটা হচ্ছে 15 ফর দ্য ভেরিয়েবল সাম। কথাটা বুঝেছিস কিছু, হ্যাঁ ঠিক আছে তো, শিওর? Yes, sir. কেউ যদি না বুঝতে পারিস তাহলে বল। তাহলে তোদের কাজ হচ্ছে রাইট আ প্রোগ্রাম প্রোডাক্ট অফ ফার্স্ট 5, আমি সাম বলেছিলাম, এখানে প্রোডাক্ট করতে বলছি, প্রোডাক্ট অফ ফার্স্ট 5 ন্যাচারাল নাম্বারস। ওকে, বাকিটা ঠিক আছে, ওই জায়গাটা কারেক্ট ছিল তো। দেখ এটা এটা দিয়েছিলাম, ইচ্ছা করে দিয়েছিলাম এটা, যাতে আমি দেখতে চাইছিলাম যে কে কে আগের কোডটা দেখতে ঝপঝপ 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 ওই জিনিসটা করে দিবি, শুধু এখানে ইনটুটা চেঞ্জ করে দিবি, তাহলে তোরা খুশি, বাহ প্রোডাক্ট বের করে দিয়েছি। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে সাম যে আমি 0 করেছিলাম, দ্যাট ইজ ইন দ্য কেস অফ অ্যাডিশন, বাট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ওটা 0 ইনটু দি স্টার্টিং থেকে তো সবকিছু 0 0 0 0 চলে আসবে। এই বুদ্ধির পরিচয়টা খুব কম লোক দিয়েছিস, বাকি পুরোটা সেম, পুরো কোডটা সেম, এখানে জাস্ট এখানে 0 জায়গায় 1 হওয়ার কথা ছিল, আর এখানে প্লাসের জায়গায় ইনটু হওয়ার কথা ছিল। তোরা দেখে দেখে ছেড়েছিস তো, সব বুঝলি, ধরা পড়লি কেমন,
হ্যাঁ, ভাব তো ধরা পড়েছিস। তাহলে এটা হবে ইন্টিজার প্রোডাক্ট ইকুয়ালস টু 1 করতাম, মনে রাখবি প্রোডাক্ট করার সময় 1 লিখবো, সাম করার সময় 0 লিখবো। সামের সময় যদি 1 লিখে দিই তাহলে ওখানে অ্যাডিশনে 1 এক্সট্রা চলে আসবে, এক মোর হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর প্রোডাক্টের সময় 0 করলে 0 হয়ে যাবে খাতাতেও আর আনসারে। ফর ইন্টিজার I equals to 1, I less than equals to 5, I plus plus, এখানে করব প্রোডাক্ট ইকুয়ালস টু প্রোডাক্ট ইনটু I। আর ফরের বাইরে সবসময় এই যে ফাইনাল ফাইনাল প্রোডাক্ট ফাইনাল সাম জিনিসগুলো ফরের বাইরে প্রিন্ট করব, আউটসাইড দ্য ফর লুপ, ঠিক আছে। এখানে প্রোডাক্ট এই জিনিস কেন বলছি যে ওটা আউটসাইড দ্য ফর লুপ, জিনিসটা দেখ কি ডিফারেন্স হবে যদি আমি ইনসাইড করি আর আউটসাইড করি। কি ছিল, কি করেছিলাম যেন? দেখে লাভ নেই, দেখে লাভ নেই, ভুলভাল করছিস, দেখে দেখে ডুবছিস। পাবলিক static void main remarks প্রোডাক্ট না, তাহলে ইন্টিজার প্রোডাক্ট ইকুয়ালস টু 1 ধর আমি করছি, আর আমি করছি ফর ইন্টিজার I equals to 1, I less than equals to 5, I plus plus, আমি করছি প্রোডাক্ট ইকুয়ালস টু প্রোডাক্ট ইনটু I, তারপরে ধর আমি এখানে ডিসপ্লে করছি সিস্টেম আউট প্রিন্টলন I, যেমন তোরা করেছিস কয়েকজন। তাহলে এটা যদি করি তাহলে কি হবে, 1 2 3 4 5, मैंने 1 से लेके 5 तक पहला 5 नेचुरल नंबर डिस्प्ले हो, ये मेरे को चाहिए था। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये सिस्टम आउट प्रिंटलन बाहर ले देना। तब क्या है, ओ आई ইয়ার সরি সরি আমি এটাও ভুল করেছিলাম, এটা আই প্রিন্ট করেছিলাম না, ইয়ারটা ইয়ারে কি ডিফারেন্স আসবে, 1 2 6 24 120 কেন বলতে পারবি, কেউ বলতে পারবি কেন বল, আরে গেস কর একটুখানি কেন হচ্ছে। কারণ দেখ হ্যাঁ স্যার। স্যার কোশ্চেনটা একবার বলুন। এই তো এই যে এই কোডটার এই আউটপুটটা কেন দিচ্ছে, স্যার কেন স্যার কি একবার করে করে প্রিন্ট স্যার করছে, কারণ তারপর আপডেশনে যাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক, মানে স্যার মেইনলি কি হচ্ছে যে প্রোডাক্ট যখন I 1 তখন প্রোডাক্ট কত হয়ে যাচ্ছে 1 হচ্ছে, তাহলে সেই 1টাকে আবার স্যার প্রোডাক্ট 1 হচ্ছে, তারপর I যখন 2 হয়ে গেল প্রোডাক্ট কত হয়ে যাবে 1 ইনটু 2 মানে 2, তাহলে 2 ডিসপ্লে করছে, কারণ এই সিস্টেম আউটপ্রিন্টটা তো আমার ফর ব্লকের ভেতরে আছে না। তারপর I যখন 3 হয়ে যাচ্ছে তখন প্রোডাক্ট কত হয়ে যাচ্ছে 2 ইনটু 3 6, তাহলে 6 2 ডিসপ্লে ইন্টু করছে। 3। তারপর I যখন 4 হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রোডাক্ট হয়ে যাচ্ছে 6 ইনটু 4 24, এটা ডিসপ্লে করছে। তারপর I যখন 5 হয়ে যাচ্ছে তখন এটা হয়ে যাচ্ছে 5 ইনটু 24 which is 120, তারপর I 6 হয়ে গেলে ও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাট আমার তো এই জিনিসটা দরকার নেই, দরকার ছিল আমার কি দরকার ছিল, আমার ফাইনাল ভ্যালুটা দরকার ছিল। তাহলে ফাইনাল ভ্যালুটার সময় আমার 120 সেটা দরকার ছিল। তাহলে দেখো 120 এটা একবার আসবে কখন, যখন আমি ফরের বাইরে, ফরের ভেতর আমি টোটাল ক্যালকুলেশনটা করে নিলাম, সাম হোক কি প্রোডাক্ট হোক, আর তারপর আমি ফরের বাইরে তার ভ্যালুটা ডিসপ্লে করি। কথা বুঝেছিস? ঠিক আছে, এই জিনিসটাই ধর তুই আমি সামের জন্য করতাম, যে সাম ইকুয়ালস টু 0 করে দিতাম, এখানে হয়ে যাচ্ছে যে সাম ইকুয়ালস টু সাম প্লাস I করে দিচ্ছি, আর এখানে আমি তার ভেতর আমি ডিসপ্লে করতাম সাম, ঠিক আছে। এখানে দেখ তাহলে 1 3 6 9 10 15 এইভাবে চলে আসে। সেটা তো আমার দরকার ছিল না, আমার কি দরকার ছিল, আমার ফাইনাল ভ্যালুটা দরকার ছিল। তাহলে সেই জন্য আমি কি করব, আমি ফরের ভেতরে লিখবো না, আমি ফরের বাইরে আমি ফাইনাল সামটা লিখবো। আমার তো ফাইনাল ভ্যালুটা দরকার না আফটার ক্যালকুলেটিং দ্য সাম। তো আমি যদি এটা ফরের ভেতরে লিখি তো ফর এভরি ইটারেশন যে ভ্যালুটা আপডেট হচ্ছে সামের জন্য সেটা ডিসপ্লে হয়ে যাচ্ছে। বাট আমার ওভারঅল আপডেশনটা আমার দরকার, ওভারঅল ফাইনাল আমার সামের ভ্যালুটা দরকার, সেই জন্য আমি ফরের বাইরে লিখবো, নট ইনসাইড দ্য ফর।
বুঝতে পেরেছিস সবাই? কারোর কিছু ডাউট আছে? না স্যার। হ্যাঁ স্যার।